Muy buenas gente, ¿cómo están? Yo soy el tío Joe y estamos nuevamente en Baldur's Gate, en Moonrise Towers. Estamos aquí con la tía Geno. Buenas. Y pues la vez pasada estuvo intenso. Estamos descubriendo como todos los secretos aquí. Hay cosas de los Mind Flayers abajo de la prisión. No encontramos a Moll. Descubrimos que... Lo que me importa a mí, ¿dónde estamos? ¿Dónde está esa niña? Descubrimos que lo que estaba manteniendo a Ketheric vivo es Nightsong. La tía Geno me dijo que la ignoré por completo, no me di cuenta. Me dijo qué tal que la Nightsong es su hija. Y es como, puede ser, no lo sabemos. Pero quién sabe, porque desde que nos dieron la misión de Nightsong, siempre nos dijeron que es un artefacto. I don't know. Pero es interesante. Pero es que, por ejemplo, cuando estaban hablando de Nightstone, Wyll dijo que kill him no fue como destroy, o sea, fue como kill. Ok, entonces, puede ser. Que es algo con vida, no sé. Ya veremos. Vamos a seguir explorando. Así es. A ver. Astarion, abre esto. ¿También es de 30? Sí. Vamos a intentarlo una vez y si no, usamos tu magia. No. Sí, ¿Dices que no? Está bien. Ábrela. Nothing hurts anymore. Ahora, ¿esto qué es? Hello. ¿Por qué se está salvando? What is ¿Hay happening alguien? here? No se ve nadie. No, No, eso no es un punto rojo, ¿verdad? No, es la cama. O sea, ya estoy ocupando Alt. Se supone que cuando esto nos enseña la visión de... También. Ajá, de si hay algo aquí para ok. escondernos. Entonces no hay nadie aquí. Can't slow down. ¿Será el cuarto de Ketheric? A lo mejor. Oro. Carta de Gortash. ¿Quién cangrejos es Gortash? General, given what we know from my research about the key artifact, I can emphasize enough how critical it is that it be recovered. The power that artifact contains can boost our own efforts to unforeseen levels, but if it falls into the hands of enemies of wit and persistence, it could bring down all of our plans and schemes. The body of our hand-picked captain for the artifact raid wasn't found in the wreckage of the Nautilus. And I'm not at all easy in my mind about that fact. Find the artifact, employ rigorous means, do not fail. Lord Gortash. Se lo está diciendo como si se lo estuviera ordenando. Ajá. ¿Qué? What the fuck? ¿Hay alguien más? A map of Baldur Gate depicting Upper City, Lower City, and Outer City as far as Worm's Crossing, as well as Grey Harbor and the near coast of the Kionthar. Arrow shows the intended progress of the armies of the Absolute, with weak points in the city defenses marked with an X. Jesus H. Christ. Unseen letter. What the fuck? Déjame leer la carta. Dice sí ya. Unsent, no unseen. Balthazar, I thank you for returning what was mine and have no doubt all will be well once the war is won. After that, I believe our business will be concluded. A different life, a better life awaits. What? Solo dice potion. ¿Potion? ¿De qué? What the fuck is this potion? Potion. ¿Me la puedo tomar? No. Ok. Ok. Basic plan for the sword boats and reach and fertile land. Essentially, the biggest areas surrounding Moonrise Towers in itself, the picking up of local fauna, special foraging. Para el Turkar también van a invadir el Turkar. Centering on the city of Elturel and showing the nearby towns of Thrill, Scumble, and Bertus, series of concerns around the city with all plans of a siege. Jesus H. Christ. These peoples be crazy. Ahorita abrimos ese cofre. What is here? Huesitos. Libros. Escritorio. Dictated to scribe Jantus by General Ketheric. Sweeping up individual drow renegades is not giving us the credit of lot trained veterans I want for our staff and our officer corps. We must be more ambitious.
Agent Silver through Soul 113 will be commanded to infiltrate in Mess of Iron itself, ideally House Baron, ostensibly to proselytize on the behalf of the Divine Absolute. This intrusion will excite outrage among the Baron matrons, who can be counted upon to send a warband to exterminate whoever was so rash as to promote anti-Loth apostasy in their home. Clear trail back here to Moonrise Towers, where the warband will find not a circle of ragtag heretics but an army in the making. With a draw leader, but as we negotiate, her warband will be ambushed and every draw warrior we capture will be tadpoled. This accomplished, the warband leader will meet the same fate, and thus we shall acquire our capture of Hardened Drag warriors. Of loyal Agent Silver, but he is true to be told a Tejas enthusiast and I will not miss him. Oh, boy. Así es como los consiguieron. Tal vez Mintara marchó contra Ketheric. The ethic of war. My colleague Amaps proposes fair rules of engagement in times of war and forgiveness upon victory. Are we to spare our enemies then once they have fallen to our might? Are we to pull all hatred behind us when surrender is offered? Indeed not, for what shall we do once our opponent gathers new armies and masses them once again along our borders? We shall wage another war and count the lives snuffed out by our own magnanimity. Once an enemy kingdom is conquered, it must be razed to the ground. Only then can we be free of its spectre. Ok, estamos entendiendo la forma de pensar de este señorito. Row of books. Shadowheart. Morra de los pergaminos. Diario de la posta. Has been scored away by time, but what remains appears to be some of return. Your white ribs the pillars, your bleached skull the dome. Take on Apostle's final form, cathedral wrought of blessed bone. How delicious. Tú eres la religiosa de nuestro grupo. A ritual. Doesn't seem related to Shah or Seluna. What's Ketheric been up to? Okay. What to do? Nice. Defender of the people. ¿Tienes algún otro insight? No. I have such a headache. Eres un inútil. Déjamelo en paz. Está bien, pobrecito. Silver Glass. Cientos. Keep a blade close. Astarion. Symbol. Shit. Aquí sí intento otra vez. Tenemos un chingo de... Vale, es verga, está aquí. Bueno, no eres tú, son los dados. Ya. Apenitas. Güey. Can't give up now. Déjame ver qué hay ahí a tu lado. Lock of Elemental Absorption. Ok. Hay Perception Check por ahí. Carta Ketheric. My darling husband, I know my time is drawing near. I don't want to leave you, I don't want to leave our little girl, but I'm not writing to lament our lot. It's ours and no others. Though the city of judgment is dark, I know Our Lady's light will find me even there. I will see her shining spires and walk the silver gardens we've both dreamt of. I go to my reward and live quite attached to you yet, my heart. Seluna's light shines bright in our little one, but she will need a guide to keep on her path. I have no doubt that she will keep you on yours. It is the same path, Our Lady's path, and one day I will know it will bring you both back to me. Only not too soon, I hope. I won't say goodbye, there is no loss, only temporary separation. How I love you forever, Melodia. A letter from Ketheric's wife. Sounds like she loved him very much. Absorbs elemental damage once per short rest. Take half damage from the next elemental attack targeting you. Shadowheart. Te toca una capita. My faith will guide me. Fucking no son, pero también habrá que pensarla. Sí. No combina. Never a dull moment. What a day. Me siento como Phineas y Ferb. Bueno, como Phineas. Oigan, y Heriberto Hermenegildo. Sharp as ever.
Ya ni quiero checar dónde Sí, está. ahorita vemos. Aquí hay un perception check. Something over there. Elder Brain Domain. What the fuck? Dictated to Scribe Yantus by General Ketheric. Young Gortash's plan to enslave an illiterate Elder Brain and make it our marionette under control of the Crown of Karsus has proceeded almost without flaw, barring the slight delay while our baldest allies sorted out their leadership conflict. The weak point must surely be the sharing of the Netherstones. It was necessary to secure my engagement and that of the Mother Cult, but eventually it's certain to fracture our fragile alliance. All 3 Netherstones must be controlled by a single leader, me, by preference, but not until after all the stakeholders have made their essential contribution. Gortash fears that, energized by the dark energies of the crown, the brain will now called the Absolute will eventually metamorphose into something new and more difficult to control. If he's right, the need to invest the power of the Netherstones in a single wielder is urgent, even more so in that event Gortash, at last, must be thinking the same way. ¿Qué? Ok. So, los Elder Brains son como los líderes de los Illithus. Ajá. Estos dos vatos de alguna manera esclavizaron a uno y eso es lo que es el Absoluto. Pero aparte también tienen algo con las Netherstones para como una guardia sobre él, o ella, el Absoluto, the Absolute. Holy, what? Don't waste a O step. sea, el Absoluto es el líder de este culto en contra de su voluntad. Parecer que sí. Purple Grapes. Click. Excuse me, sir, ¿qué? I know, this is so fucked up. Entonces, Estamos descubriendo tanto aquí. mira, yo solo quería sacarme mi gusanito. Yo solo quiero vivir con mi mujer de fuego en paz. Ya me vale verga que tengamos un gusanito. No, me quedo con el de Shadowheart ya. Todos nos vamos a vivir en una granja. Creo que estas van a estar también bien cabronas de abrir, pero vamos a intentarlo. Ah, no. Interesting. Todo mi estimado. Me encanta que lo logres como excelente. Vaya, maldita sea. ¿Hay alguien aquí? Por un momento pensé que era una persona cubierta. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¿Nos está viendo? Sí. Muévete acá. Just like old times. ¡Shoot! Eso es. This is my time. A ver, muchacho. ¿Qué puedes hacer? Iron Shield. True Strike. Part of the Blade. Blindness. Blight. Fireball. No, no, nos vas a dar en la madre a todos. Blight. Ok, estuvo bien, estuvo bien. ¡Me va a morder! Jiji. Simplemente dale un bonk. Y... No, ya casi se muere. Seguimos sorprendidos, vale, vale. A ver, señorito. Pum. Ok. Survival is all that Me matters. toca a mí ahora sí, perro. When the word deals damage with a ranged spell attack, inflict 2 reverberation upon the target. Al campamento se lo vamos a dar a nuestra. Wyll, ¿tienes algún collar? Sharp as ever. Sí. ¿Y qué hace? Fogcloud. Ya lo mandé al campamento, ¿verdad? Sí. Test its Ya ni modo. blood whispers. ¿Qué es esto? Stain. My darling daughter, when you were a little girl, I would often watch you play with your dolls and your cousins and picture myself an enormous opaque silver shield surrounding you, protecting you. I knew somehow deep within myself that no harm could ever befall you because I would not let it.
Though the healers say I may pass into the city of judgment soon, know this, darling daughter. I am always around you. I am always with you. And the Moon Maiden will never allow you to bear a burden you cannot carry. I love you forever. A love that has no debt. Mom. Entonces este es el cuarto de la hija. Ey. Interesting. Selenite Rose. Sí, sabemos que eran selunitas antes. Laca. Melodia Thorn, loving mother, beloved wife. Her light will never be forgotten. Why my stab? Sí, hola, ¿esto dónde nos lleva? There's a hole here. Ok, perfecto. Perfecto, a las ay, ¿cómo se llaman estas chingaderas? Broche de Selune. A más I. ¿Cómo se llama la sacerdotisa que está cogiendo la light? Isobel. Isobel. Entonces, ¿sí es? Parece ser que su hija es Isobel. Interesting. Ven, a lo mejor se lo podemos llevar. Y ella dice como, ¿qué haces con mi broche? Y tuve el Moonrise. ¿Esto nos lleva a la fuera? Sí. Then treasure. Heavy chest. Nice. ¿Algo más? ¿De este lado hay algo? Ok, ya me ubiqué. ¿Pero la de quién era? No tengo idea. Los días Ketheric. I don't have a clue. Ok, chicos. Vamos a tener cuidado. ¿Pero puedes bajar por esta, no? Oh. Fuck. Qué bueno que te diste cuenta. Ahora, pero no sé si me va a bajar hasta... Ok, perfecto. Estamos listos. Bien hecho, muchachos. Bien hecho, Paula. What is that? Ah, te iba a decir, ¿qué es eso? Es el mimo. Ahora bien. What is that shit? ¿Cómo llego ahí? How the fuck do I get there? How? ¡Mira, Heriberto! ¡Lo encontramos! Necesito que no hagamos ruido, así es que todos vamos a ocultarnos. Who's watching us up here? ¿Un ojo? Who's moving? Breathe deep. Move. Hola. Acá está lo de la cocina, perfecto. Ten cuidado, chicos. No me miren ni me miren. Let's be on my way. Rápido. Uy. Si hay
hay un ojo allá abajo. Oh, fuck, 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 fuck. Yo no estoy haciendo nada. Ah, has sido parte de... Ok, pero no pasó nada. Listo. Through a narrow crack in the wall, you hear something shift against stone. The pulse of a crawling, living thing. Vamos a determinar qué es esto. Guíame. Oh, boy. ¿Tenemos inspiración? Creo que 3. Que ya adentro. You can't quite catch a glimpse, but you recognize this feeling. The same alien presence you felt on the Nautiloid. ¿Está hecho de la misma cosa? A ver, vamos a ver. Your awareness unfolds, expanding through every wall in the tower, every mind. A vast living network extending down into the dark, where something wakes. What in the hell's... Oh no, not again. It's a trap! Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your mind looms large, closer now. Strength. Go limp and ride it out. Fuck. Excellent. With a soft sucking sound, your hand pulls free. The flesh within the wall retreats. Oh, thank goodness. I was worried I'd have to get involved. Now, let's keep our hands to ourselves, hmm? ¿Y ahí qué? ¿Ya? ¿Y eso me dio algo? Ahora sabemos que está eso chingadera. ¿Me diste algo? Pues no. Beginnings. Nada más metí mi mano ahí. Sí, no nos dio nada nuevo. ¿Puedo intentarlo otra vez? The tentacle pulses within the wall, waiting. No. ¿Qué quieres lograr? A ver si nos da más información. A lo mejor así encontramos a Moll. Dijo que nos conectamos con todas las mentes que están en la torre. Ok. Ahí voy otra vez. Javi. There is Otra no vez. hesitation this time. The tendrils lash out like a waiting predator. The tendrils tighten, and suddenly you are elsewhere. The presence is no longer approaching you, but encircling you, observing you. ¿Qué rayos? What is happening here? ¿Qué diablos es el Dark Urge? Yo. A Eso ya lo sabía. pause, as if it struggles to compress its vast being down into terms you can understand. This is the voice they have given me.
What the fuck? I was once a servant of the grand design. Now I'm a slave to theirs. But ¿Yo? you were the jeweled hope for their design. But now, you are their flaw. What is happening? ¿Quiénes son ellos? Supongo que Ketheric y Gortash. O sea, esto es el brain, esto es el absoluto. Sí, eso sí. Y, o sea, algo también querían conmigo entonces. Ajá. ¿Qué quiere decir que soy el error? Soy la falla. I am the chain they will use to bind this world. But I cannot bind you. You must come to me so I can become myself again. A world away, the grip on you tightens. A desperate, drowning thing that pulls you down with it. Come. What's happening? Speak to me! Wake up! A ver, dale guardar. Es una decisión importante. Sí. Ok. Es que quiero saber más. Uno más. Guidance. Ah, no. Dexterity. Ok. Ya nos dio un poco más de información. Fuck me. Fuck yes. Somos libres. Was that her? The Absolute? Sí. Careful. It nearly had you. The break force was like it never encountered. Source of the Absolute. ¿Qué acabo de pasar? Holy fuck. ¿Está bien? ¿Sabes qué fue eso? What can I do for you, my friend? Nadie va a decir nada. Bueno, tal vez vas al The Lady campamento. of Sorrows guide us. Did you want something? No. Well met. Wyll, me caes muy bien y todo, pero necesito hablar con mi bello. Amor. Amor. ¿Cuántas? Pasaron cosas raras. The Lady of Sorrows guide us. Did you want something? No, contigo ya hablé. Pero digo, creo que va a ser hasta que acabemos. ¿La noche? Sí, es posible. Greetings. Tengo una cosa Ah, sí. de Yankees, pero Sí, no ya lo que puedo estoy leer. Once again, your mind opens to Lae'zel, and she considers the disc. More writings on Orpheus, the so-called Prince of the Comet. Ok, escuchemos. The Prince of the Comet, Part 3. The histories tell us that Commander Voss, Gestil Ketheric, pierced Prince Orpheus clean through with his sword of silver, that his flesh was torn and fed to the great red dragon Ephelaman. Vlaakith's faithful roar out this tale, but beneath the roars, we hear whispers carrying truth and prophecy. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again,
The Prince of the Comet will liberate us from Vlaakith's tyranny. Por algún punto nos perdemos Praise la parte be 2. to Mother Gith, Queen of the One Sky. Praise be to your son, Orpheus, the true heir, Prince of the Comet. This is more than a fable. It's an affront to the undying Queen Vlaakith. Gith's son died to Voss's blade. Orpheus is no more. Pero ya sabes que vos no está... Ajá. Ok. ¿Crees que podría estar vivo? It is not just improbable, it is impossible. Ketheric Voss and his red dragon slayed the fell prince. You could no more resurrect him than you could glue together the pile of ashes he became. My Vash taught that the silver bells of Vlaakith's court still ring out before every hunt in celebration of the prince's defeat. As a child, I longed to hear them for myself and sing in praises to the deathless queen and her Kithraki. Creí que ya te lo habías cuestionado, amiga. Sí, ¿quién es el gran dragón? Tiamat's emissary. It was he who carried word that Mother Gith had negotiated the gift of the dragons, and that Vlaakith I would preside as Queen of the Githyanki. The Felaman remains the Queen's consort to this day, as endless as the empire he now serves. Anything more? Ya habíamos pasado por esto. Wonder if the gods are watching me. Abrázame, porfa. What's on your mind? Muchas cosas. Quiero un besito. Go on. Always. Sí, por favor. Me acabo de enterar de que el Absoluto... Soy más fuerte que el Absoluto, al parecer. What the fuck? No sé. Ok, ya estoy tranquilo. Todo tiene sentido. Combinamos. Thank you. Gracias a ti. Si no hay nada más que decir. Y estos muchachos sí no tienen nada que decir. Halcyon. Wyll. ¿Lo vas a dejar? Sí. Cuando veamos que estamos cerca de su padre o algo así, llego al campamento y lo libramos. Ok. O sea, por favor. Porque no hemos visto ningún... Espérame aquí. Are you sure? The blade stands at the ready. Sí, por favor, quédate aquí. And just when things were warming up. Amorcito. Vamos, ven conmigo. What's on your mind? Quiero que vengas conmigo. Aces. Vamos aquí. What is happening? Acabo de llegar, cálmense. Ah, es el vato, creo que está entrenando todavía. Esto nos pone arriba de Ketheric. Chosen's blood. Now that would be a prize. Es No, es la... la loquita de la sangre. Esto se nos pone arriba de Ketheric. ¿Ya vas a ir con tres? No, todavía no. ¿A dónde vas entonces? Quiero saber cómo vergas entrar ahí. Me encanta, te obsesiones el cobre y es donde estamos. Despite everything. Vamos, chicos. What's to say they couldn't be us? They say What are we doing? Vamos para acá. Después vamos para acá. Y después otra vez para acá. Algo por aquí que se pueda romper.
romper? No. Me encanta que aquí ya no te indica como misiones. Sí, ¿verdad? No nos está indicando absolutamente nada. We found Baldur's diary and learned that he went to Thorn's mausoleum to find the relic, the Night Song. Ok, el mausoleo está acá. Ok. ¿Sí hacia el mausoleo? Sí, pero ahorita. We read the third book. This one explains that boss attack Orpheus where he lives. The Urge. The slimy thing in the Moonrise crack called you its fallen star. It was very reverent. It must have known you when you were still in one piece. See? You are worse than everyone else. Feel the hierophant of the broken and the damned, and apparently good at playing with tentacles. The edited tide can be dominated by you. Has sent his trusted servant Balthasar to the Thomas Room to retrieve the... Ok. Y si ves a... Esto es para la necromancia de Tay. We found them all. We should help find her Zebulor. Así tampoco lo hemos encontrado. No. Lift the shadow course. Rescue the tieflings. Arrive at last light. And find this night song. Ok. Ahora, ¿cómo vergas entro aquí? I need to. Está bien. Can we jump from over here? ¿Si me siento? ¿Algo se activa? Parece de las sillas que hacen algo. Pero no hizo nada. How do we get that shit? Ok. Vamos a seguir explorando el arriba. Wretched thing, pull yourself together. No, están viendo todo. What the fuck. Ok, creo que si vamos a entrar a este lugar tiene que ser como hola, ya llegué. Y de ahí ver qué procede. I can be subtle sometimes. ¿Pero ahí es donde está Ketheric? Sí, que es lo único que nos falta explorar realmente. Literalmente lo que dijeron que el Night Song es la forma de matarlo. Sí, pero quiero ver si, o sea, esto ya es para pelear con él directamente o si podemos descubrir más, si hay comentarios, si hay algo que hacer. Uy, un esqueleto. ¿Quién habla? That's a stone bloody wall. Have a taste if you don't believe us. Hello. ¿Esto dónde está? What? Me frustra. How. Parece ser que esa es la manera. ¿Y cómo llego ahí? Vale, verga la vida. A ver. Ay. Perdón, estoy obsesionado con eso. Sí, está bien, no te preocupes. Arriba, chicos. Aquí arriba. No es eso. If not over, then through. Shit, so... Entonces, what do we do?
vamos de regreso al principio. O sea, no hasta el principio, pero... Vengan, chicos. Ahora, Shadowheart. All is ash and meat. Usa otro de Featherfall. En todos nosotros. Y síganme los buenos. Ahí. Ahí. Ok, por el otro lado entonces. I'll go this way. Rápido. Looking ahead. Rápido. They should all be running. Rápido. Cuyi. Eso es. Y de aquí. ¡A Narnia! ¡Uah! Wyll. Sigo dejando a Heriberto o quién sabe dónde. Heriberto, ni modo. Hermenegildo, después te encontramos. Hola, Ghoul. We are favored. We are blessed. ¿Dónde está Mol? Barely alive by most standards. And still it bows to the Absolute. The blessed will conquer all. ¿Dónde está Mol? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Vamos a ver. Listo, ya quedó salvado. Y el mapa ya se conectó. Nice. Ok. ¿Dónde estás, carnal? Lograste subir. Eres adorable. ¿Cómo lo hiciste? No tengo idea. Ahora, ¿cómo bajas? Regresa a donde te sea que te vayas. Después te llamo. Is that blood? No me busques, No, yo te never busco. mind. Dream in red. Ok. Tenemos aquí algunos adeptos. Plenty of supplies if you're running low, true soul. Gracias. Más ghouls. There is only the Absolute. Y otro ghoul. Ghouls. Serve her. All will. Serve her. Yo no. Es más, ella me dice que no puede hacerme servir. Yo y mis cochinadotas mentales. ¿Qué? O sea, mi Dark Orch. Ah, es que si lo dices así. Ah, perdón. se malinterpreta. Ah, perdón. No. O sea, sí, pero no, eso no nos evita ningún tipo de problema. Ah. ¿Por aquí subimos otra vez? Sí. Sí, ya me ubiqué. Yo sigo bien perdida. No, ya sé qué pedo. Qué bueno, porque yo no. ¿No he bajado? Still alive. Sí, ya bajé. So that's progress. Síganme, chicos. Uah. Oh, ¿Por qué te pasó? por meter la mano en Ah. me dislocó el hombro. Ahí. Bueno, espero que pase pronto. A ver. Aquí estamos en la cocina otra vez. ¿Hay alguna puerta? Esta no la abrimos. ¿Esto dónde nos lleva? Afuera, ¿no? Ya está conectado. Sí, tienes toda la razón. Entonces... Stirglo. Ya se despertó. Sí, vamos a hablar Está contigo casando. una vez. ¿Qué me dices? Quiet, lest I miss its cries for mercy. Ok.
You're so cute. Sí, soy gazapa. Ajá. Nos dijo que la chingadera estaba aquí. Pero no sé por qué si aquí no es donde está la chingadera. Pero hay algo ahí que no. Es... Oh, maldita sea. I'm ready. Please bump this down. Keep going. Keep going. Break the walls down. Thanks, love. All right, what now? Moving in. Fucking hell. Ahora, ¿dónde está esa chingada acá? Maldita sea. Ok, perfecto. Potion of my reading. Poción de curación superior. Todo lo que podemos usar. Ya lo sabemos hacer. Quiso, o sea, el veneno del hermano de Thorn. Bueno, su hijo, no sé, el que decía Father Ketheric. En la taberna. Sí, sí, sí. ¿Y qué hace? Me gusta mucho cómo suena. Vamos a dárselo a Staren. Keep your distance, darling. Dime qué hace. Code your active wound. Or become poison at the end of each turn. Ay, tan poquito. Ey. O sea, sí se envenena bastante. O sea, es muy probable que se envenene, pero... Y dura 10 turnos. 10 turnos. Poison. Esto nada más les da... Ok. Ok. Listo, vale la pena. Ahora sí, chicos, podemos ir a hablar con Ketheric. Qué miedo. ¿Tienes algo que decir? No, ¿verdad? Soldier? No. ¿No quieres meterte un gusanini? Déjame ver si la podemos convencer. What's on your mind? Te sería bastante bien poder hacer golpes críticos, garantizados. Hey, soldier. About that tadpole. Glad to see you haven't gone down the tadpole slorping route yet. Damn. We still don't know if that visitor has our best interests in mind. Estoy considerando. ¿Cómo se nota que nunca hablamos con ella de esto? It's a free party, but I won't lie, that's concerning. ¿Tú no quieres intentarlo? Me? Nope, sorry. Bueno, más para Good. And you know, keep an eye on yourself. If you start feeling loopy, shout. We don't know what these tadpoles are capable of. Está bien. Sí, el único motivo por el que convencí a Leslie de hacerlo es porque nos quedó todo en lata. Pero si nadie más quiere, no se lo vamos a no.
bien pitudo. Cámara, ya llegué. Hola. Señor Ketheric. We did as we was told, General. Followed every order. The facts suggest otherwise. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Us? No, it was Minthara. She got the orders. She... Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. You failed to retrieve the artifact. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Here. No. Vengo a romper madres. No se le quiere romper la madre que te dije. F5. A ver, ¿qué haría Joveru? Ajá. Pues mira, considerando que mató a casi todos los goblins del campamento. Me voy a callar y que estos son pedos internos. Ustedes hagan lo que tienen, tienes toda la razón. Y... sí, no, de todo, sí. Ese es el que puso al gnomo en el... Sí, eso parece. ¿En el molino? Sí, es molino. Sí. Mercy, General! Please! General Thorm? Let our newest arrival speak. ¿Yo decido? You have seen what these creatures are capable of, and you have seen their inadequacies. Isn't that so? What is your judgment? My judgment? You know I'm loyal! Tell him! Enough! True soul, tell the General how the goblins served our cause. We now return to the judgment of Oriclis Mécanique d'Analyse Cardinal. Ok, me están preguntando así, ahora sí directamente. Decir los horrores que cometieron en nombre del Absoluto, para mí es terrible, pero a lo mejor para ellos es maravilloso. Ajá, y es lo que hicieron. Ajá. Mira, hicieron lo que les pediste. Sí, ya me estás... O sea, yo lo iba a dejar que se lo hicieran, pero... soy un buen orquito. Está bien. ¿Por qué me dejan esa decisión a mí? Ya acabo de llegar. Todo lo que no sea hacerle caso a mi Darkcorch. See? What I tell ya? Praise the Absolute. Faith without action is anemic, sickly, in a word, useless. Sí, era la segunda. We are too close to the ending and the new beginning. I can coddle failure no longer. Que yo lo intenté. Kill them quickly. What? No! You creaking old bag of shit! Claramente no se va a morir. Tenemos que ir primero por el Light Zone antes de pelear con él. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Hijo de perra. Son chamadas. Ajá. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, let us take advantage of our surprising guest and their particular creative genius. ¿Qué? I'm sure the results will send a clear message to the troops on the importance of discipline. Of course, my lord. Thank you. You heard the General. The goblins are yours. Deal with them however you wish. Oh boy. Ah.
Maldita sea. Puedo hacer lo que me dé la gana. They are yours. You can release them, kill them, or feed them to each other for all I care. Just deal with them. Here in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. De acuerdo. Please! You gotta help me! For old time's sake! ¿Sabes quién no lo va a disfrutar? Obviamente. Fuck. Pero es que al mismo tiempo son goblins y querían destruir la realidad. Ajá. Entonces, ¿qué haría tu personaje? No pienses quién nos va a probar o desaprobar. Sí, no. Aquí, pues mira, sí, ya traté de salvarlos. Ketheric dijo que no. Y no, ya sé que me están rogando, pero los voy a matar yo mismo. Perdónenos, somos muy blanditos. Los voy a matar yo mismo. Oh, crap. You're gonna enjoy this, ain't ya? Deme chance, por favor. Ahora sí me fijo. Okay. No hace nada. Oh boy. Ya murió. Let's have some courage. We don't have advantage, so oh boy. The worms will feast on you when I'm done with you. No te resbates, por favor. Excelente. Entonces vamos a tomar otro descansito porque eso nos hace un chingo de daño. Ahora sí. Vamos a hacer un hombre. Un enano. Todo redondito. Ey. The corpse regards you lifelessly. ¿Qué está haciendo en la aldea? Hostages. The Absolute wants hostages. Hay otro cerca. Many. So many. Supongo que esto es por si lo matamos en la cueva. Legions of goblins. Esto es para enterarnos del campamento goblin. Serving the Absolute. Al absoluto, aumentará. The Absolute. She chose us. No valuables, only hostages. ¿Y quién te mató, Javier? Coward. Attacked. Interrupted. Sí, estos están por sí. Lo matamos en el turno. The spell's power wanes. You can ask no more questions.
Qué sexy. Hey. Time to rest. Ahora vamos a Very Heavy Great Axe. 522, a ver. Milo, ¿cómo te va con ella? 718. No creo, pero a ver. 718. Gargantuan Cliff. That's fucking great, pero no. Prefiero esto. Okay. So that was that. How many die today? How many die tomorrow? Racha. Note to self. You've got this, Racha. You're gonna be the bestest true soul there ever was. All you got to do is trust Mintara, listen to the Absolute, and do as she says. Then you get your audience, and you'll be properly rewarded. Don't go listening to them fakers like Ren. Ren does not hear shit. Ah. No me hagan sentir mal por unos goblins, maldita sea. What's next? Señora enana, ¿puede usted hablar con ellos? The corpse does not respond. Entonces asumo que tampoco. The corpse does not respond. These things have stayed interesting. Light on my feet. From this seat, Ketheric defied gods and raised an army for the Absolute. It is not particularly comfortable. Overlordship is in your look. Ah, gracias, baby. Vámonos. Más guardias. A ver. Quiero que podamos revisar. No parece. No. Cartas, letras. No, nada. Esto no es robar. Excelente. Por eso no es robar. Ok, ¿cómo reclutaron los Gnolls? Though Gnolls verge upon being brute beasts who cannot follow orders couched in even the simplest terms, they can fulfill one important role in an army such as the one we are building, that of vanguard shock troops. Howling Gnoll berserkers can be sent ahead in front of assaults to absorb defender spells and missile volleys, exhausting our enemies' ammunition before the arrival of the organized phalanxes of our less savage troops. Accordingly, Raxling Hobgoblin Rangers are hereby detached to the wilderness to track down all warpacks, capture each pack flint leader, and bring them back in good condition to Moonrise Towers for tadpoling. The flints can then be returned to their warpacks, where we can count on the rank and file to follow the orders of their leader, will then be loyal to the Absolute. 6 such packs should meet our needs. See to it. Disciples Rel on behalf of Ketheric, of General Ketheric. Me gustó un chingo la voz de Ketheric. Hey. Estaba viendo, es bien, John, de Whiplash, not Quite My Tempo, ay, fuck, JJ Jameson, es ese actor, él es la voz de Ketheric. Ay, qué padre. Pero luego suena como Me da fío. Tienes autoridad, es como que habla authority. tan tranquilo. Ajá. Que es como The recent dismemberment of Agent Moss through Soul 26 by Lord Herat guards at the ruined stronghold is a clear indication that our strategy for co-opting the orcs of the Chilta Hill needs to be adjusted. Sending our herald to talk was regarded as evidence of weakness, so we must assume an act of dominance in our next attempt. The true soul among us who best understands orcish customs is undoubtedly Sir Jax of Scornwell. He shall be sent back by a pair of ogres to deliver a direct personal chariot to Lord Herat, using as an excuse the dismemberment of Moss. Jax is to defeat Herat and then force him to swear fealty to the Absolute, and we shall back the conquest and alliance to their two Triota tribes, informed Sir Jax as soon as he returns from the... Ok. Así es como reclutaron también a lo... Taking the groves of the table. The groves, no, más de una. The
Dictado, let's describe Jantus by General Ketheric. Druids, meddling and meddlesome, I have a history with them that makes me wary of underestimating them. They will certainly not welcome the rise of the Absolute in their vicinity and could become significant obstacles if we don't find a way to take them out of play. I speak here, for starters, of the Emerald Globe and of the Cloakwood Circle. They cannot easily be defeated without a significant diversion of resources, but they can perhaps be neutralized from within. Druids, by their very nature, do not smile, Jantus. Value the balance of natural forces over the welfare of humanity in general, and in the extreme this is expressed by factions historically known as the Shadow Druids, who favor complete separation of the circles from what they regard as the ills of civilization. We shall identify the current leaders of the Shadow Druids, cultivate them with gifts while intimidating them with threats, and encourage them to see that the wisest and most prudent course is for the Druid Circle to stand neutral as the army of the Absolute. Disabled Cyril shall select an appropriate agent to parley with the Shadow Druids leaders. Ok, entonces, disculpen chicos, en nuestros otros playthroughs, aquí no, en este no, descubrimos que Kaga estaba aliada con los druidas oscuros, los Shadow Druids, para cerrar el grove, la arboleda. Eso es también parte del plan de estos hijos de perra. O sea, antes que bueno que los ayuda. Sí. Esto está intenso. Y eso es todo. Todo lo que está pasando aquí solo me hace tenerle miedo al acto 3. Porque es como de, no es que ya conoces el Absoluto. Tienes a Ketheric que es como muy poderoso. Como, ¿qué me espera entonces después? Un circo. Supongo que el acto 3 va a ser Baldur's Gate. Ajá. Primer piso. Hola. Hola, estoy buscando una Pequetwinkie. Se llama Mol. ¿La han visto? Denme a la niña, por favor. ¿Alguna carta interesante? ¿Algo más de información que podamos leer por aquí? Ahorita, o sea, creo que Moonrise me está gustando por la cantidad de información que nos están dando. Ajá. Todo lo que no tuvimos antes, como... Sí, ¿Sabes qué es lo que extraño? ¿Qué? Mis vasijas. No he visto muchas vasijas aquí. Well, in it. Hay canastas, pero no vasijas. How much farther can I go? Un pequeño regalo. Marcus, I assume no explanation is needed for just how rare these appendages are, and I trust you shall make good use of them. You have a golden opportunity to please the general. Do not squander it. Access to the unwilling donor has proven difficult since the harvesting, but I am afford the opportunity. I shall pass along your gratitude. B. Baltasar. ¿Quién cangrejos es Marcus? El que fue a la... Ah, la, sí, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo vi cosas aquí. No word from Baltasar. Rápido antes de que llegue el ojito. No. Baltasar has sent neither word nor notice. Wherever he's gone is a mystery. And someone to investigate his chambers, but no doubt he's rigged the thing to high hills. Perhaps You've been seen causing trouble. ¿Tú dónde saliste? Unfortunately for you, this guard likes causing trouble too. Ay, caray. ¿Y si te convenzo? Tres for February beginnings. Esto solo termina de dos maneras. O me dejas en paz o te mato. Como ves. Soy un buen orquito, pero también soy un orquito. Shadowheart, llame. They believe you. For now.
but something tells you they won't be so receptive to your charms again. Excelente. Voy a decir aquí, ojito. Te doy otra carta que tengo que leer, por favor. Excelente, no estás viendo esa parte. Veme solo a mí. Starion. Shadowheart. Aléjate porque lo estás iluminando. Y soy yo. Don't touch me. Moving. There's no time to waste. All's well that ends. Not as Ahí ya bad no as me it estás could viendo. have. Perfecto. Hide. Into the shadows. No te observan, no te observan. Gortash, the tone of your recent letter is inappropriate. You may follow the Lord of Tyranny, but I do not answer to him or to you. It isn't the fault of any of the chosen that the artifact has gone astray. Unforeseen events occur, as they always do. I acknowledge your planning mastery and brilliance of mind, but you lack the depth of experience that brings patience and composure. The artifact will be found, our enemies will be thwarted, we will prevail. Now, show us that you are reliable as well as brilliant. Se están peleando. De este dije que entonces no. O sea, okay. La carta que le dio Gortash a él, o sea, me hizo pensar que sonaba como que él está dando como órdenes. Dijo, a mí no me lo haces así, pendejo. Que entonces a lo mejor Gortash no está tan chingón. Yo no estoy así. No lo sé. Supongo que en Baldur's Gate. Todos vamos a agruparnos. Mind never quiet. Listo. Saquemos la información necesaria de aquí. Just. Ok. Hello. Es la... ya. El Ya de Baltasar. What path lies Por un before momento me? se veía más Ketheric y fue como, ¿qué? Ok, vamos a hablar con nuestra camarada. ¿Qué hay? Have we been in here? No, ¿verdad? Pero igual no me van a dejar entrar. Lo está monitoreando un ojo y un guardia. ¿Pero qué hay aquí que sea tan interesante? Hay sangre hacia acá. Que es otra vez el laberinto. Ok, tal vez por eso. Porque llevan para el cuarto de Ketheric. Sí. Ok. Ya no es necesario. Entonces, ¿y a dónde estás? General Thorm's prayers and preparations must not be disturbed. The rooftop is off limits to everyone. Even you, Disciples Realm? Everyone. Keep watch and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul. Hola. Buenas. The goblins. Tell me how they suffered. No. Better yet, show me. Her mind enters yours abruptly, flickering across your memories in a blaze of excitement. Tongues of psychic flame lap at the memory of the goblins dying by your hand. I see you like to handle underlings physically. So do I. No. Es Carla que está aquí. A waste of my time. Your confidence is delicious. I can see why the Absolute might be hungry to dig deeper into that mind of yours. I certainly am. Soy papa She casada. parts the folds of your mind again, touching your wants and hopes, tasting them. Every emotion soaks into her mind's palate. But there is purpose to her exploration. She is searching for proof of your faith. Híjoles. Como que no hay. Fake it. El
primero. ¿Mm? El primero. ¿Quieres conocer? Ok. Me estás... Soy papá casado, discúlpame. She is formidable. But how many days of passion will you get out of her? How many nights? The Absolute will give you something that can last. With the Absolute, your fantasies can become more real than flesh. The pleasures of the mind can surpass those of the body. I have already been blessed to stand in her presence. Yo también. It was bliss. She gave me everything I wanted. To take without asking, to feel without doubting, and to kill without consequence. In a word, freedom. I choose to serve, and I'm glad to. Your words are dangerously close to heresy, true soul. Vamos a ver. Of course. And when Baldur's Gate falls, it won't be long until those that serve General Thorm well will rule the Sword Coast alongside him. You can be among them. I have a mission that will earn you the General's favor. That's it. Play along. The closer you can get to the General, the closer you'll be to the answers you seek. Lo acabas de ver, hijo de perra. Ay, ¿Por qué preguntas así? eso? Ok, vivo para servir. ¿Qué tengo que hacer? There is a relic that General Thorm requires. He sent his most trusted advisor, disciple Balthazar, to retrieve it. Eso. The relic is beneath the Thorm family mausoleum. That is where you will find Balthazar. But we have lost contact with him. Go there. Aid Balthazar if you can. And bring the relic home. Ya tienen los mismos toques que teníamos nosotros al principio. ¿Y qué si se murió? Death would not silence Balthazar for long. But dead or alive, he is lost. Whatever has become of him, it is the relic that matters. De acuerdo. ¿Qué es esta reliquia? It is something that General Thorm desires, and that he has ordered us to retrieve. That is all you need to know. Perdieron contacto. ¿A qué te refieres? And I accompanied him. It was destroyed shortly after he left Moonrise. Hardly a surprise. We're protected here, but outside the shadows are hungry. Interesting. No son vulnerables, o sea, no son invulnerables a las sombras de Shar. Ah, claro, también ellos tenían que cargar las linternas. Ajá. Okay. The shadows around the mausoleum are deep and hungry. You'll need a moon lantern to survive them. Take one from Balthazar's chambers. Okay. But don't pry. The last person who snooped into his secrets lost their head. I believe he uses it as a chamber pot. Discúlpeme. You can pass. In the name of the Salute. Gracias. ¿Quién eres tú? It is not your time yet, Blessed One. The rooftop chapel is reserved for the General's private contemplation, save for those he chooses to ascend. This must be the place. We have to get inside. No sin antes ir por la Night Zone. ¿Y cómo es que uno asciende? I'm sure you have done a great many things to get this far, true soul. But above, you will stand in her very presence. Such an honor requires more. Disciples Rel has given you a chance
to earn that honor. Jesus Christ. Her design does not end at the grave, Blessed One. You will serve, whether you ascend or fall, and I find use for even the fallen. I hope that is some comfort to you. Now come we in prayers before the Absolute and her true souls, rejoicing in the three glories of belonging, and revealing the requital for deeds duly done in the Absolute's name. Glory the first is of our purpose, filling us with determination to bring to all mortals the joy of reverence of the Absolute. Glory the second is our obedience, the bliss of knowing that we exalt ourselves when we surrender our wills to the Absolute's commands. Glory the third is our dominion, for obedience to the Absolute places us above other mortals, and it is righteous to command them. And when through our obedience we have achieved dominion, the Absolute grants us permission for requital, revelry without restraint to express our joy and pride in the Absolute service. Aquí están bien oratis. Necromantes. Okay. Y no podemos pasar ahorita. Bueno, chicos. Esto estuvo bueno. Muy intenso. Descubrimos bastantes cositas. Vamos al campamento porque ya no tenemos short rests. Y creo que yo ya no tengo spell slots. El Shadowheart también ya necesita recuperarlos. Karlach tiene todavía todo su rage. Sí, hay que recuperar algunas cosas. Vamos al campamento. Muchas cosas de qué platicar. Vamos a ver. Ahorita nadie me dice nada, ¿verdad? No creo. Have a lot on my mind. Señorito. What can I do for you, my friend? Ya lo hablas bien. Es porque, a ver. ¡Yay! ¿En qué momento? Supongo que porque le respetamos su autonomía de decir que no me quiero comer esa chingadera, no me quiero comer esa chingadera. Esa porquería. No como porquerías. Mira. Porquería. Porquería yo. Tener mejores relaciones con Karlach, perfecto. Pero también con Shadowheart tenemos una muy buena relación. A ver, ¿tú qué pedo? ¿Tienes algo que decir? Shah's blessings upon you. ¿Por qué Astario no tiene nada que decir? Es muy bueno. Yes. ¿Qué piensas de Ketheric? He's trouble. Worse, he's a traitor. Whatever loyalty he had towards Lady Shah is long gone. It would please her greatly to see him meet his long overdue end, I'll wager. Interesting. Okay. Gracias por dar tu opinión. You smell very delicious, but I will not bite you. Sí me gusta cómo se ve bien orgulloso. No lo voy a hacer. Parece que te... Yes, fun. Sí, es divertido, te voy a acariciar. More. Sí, mi estimado, sí. Está bien bonito. ¿Lees él? Greetings. Nada. Wyll, no hemos encontrado nada sobre tu papá. In my years as the Blade, I've witnessed countless cruelties, faced unimaginable evil. But Thorn, he is made of pure hate. The Sword Coast will rejoice when the bastard's fallen. And lest we forget, we've a devil to rescue. 2 missions, 1 destination. Hay que buscar a... ¿Es hora? Ok, ¿alguna idea de dónde encontramos al duque? Not in a mere prison cell, certainly. My guess, Thorn will have confined him in the bowels of the tower. The deeper we dig, the closer we get. Pero ya estuvimos en la prisión y no había nada. Scratch. Hope you're keeping well, friend. Sí, gracias. Me desestresas. Sí, me da gusto que a ti la maldición me puedas seguir al campamento sin que la maldición te haya hecho nada. Ay, no, cállate. En otro, con mi otro personaje, con Toriel, quise probar algo. Todavía no curo a Karlach. O sea, sigue sin poder tocar nada, pero la escogí la seleccioné en el campamento. Ya tengo Scratch. Y lo puse a acariciar. Dije, por favor, no lo voy a sacar, lo puedo acariciar sin problemas. ¿Cómo? Se les pasó. Ok.
Sí, tú no dijiste nada. Keep going. Halsin, tú debes tener algo que decir. Oakfather preserve you. No. Arabella, ¿qué sigues haciendo aquí? I guess I can take care of myself. I mean, I've gotten this far. Moonrise, ¿cuándo se va a ir? Thy wheel of fate turns ever to the dark. Ya no se va a ir, ya la adoptó. Dost thou require a new ally? No, nada de Or eso. mayhaps a resurrection instead? No, estamos bien. Adiós. Gale. How can I help? Alas, no. The charm Elminster granted me requires my death as the spark that will light the orb's fuse. Making myself invulnerable, immortal, or in any other fashion unkillable would render it useless. And gods only know what it might do to the orb itself. Still, I see no harm in learning what we can about this night song. And if we manage to find it, the harm will be all Ketheric's. So, well worth indulging our curiosity. Estoy de acuerdo. Porque tengo esa misión casi desde el principio del juego y quiero saber qué pedo. Ey. Ahora, amor, ¿tú tienes algo que decir? De todos, eres la más simple, así es que... What's on your mind? ¿Tú qué piensas? Nada. Vamos a hacer la misión entonces. Ahora sí, hacemos las rondas. Amor. What's on your mind? Nada. Nada. Halsin. Oakfather preserve you. No. ¡Vasijas! Todas las que no he encontrado en Moonrise. ¿Alguna tiene algo? No. Uno nunca sabe. Ah, esto no lo revisé. Perfecto, ahora sí ya fueron todas. ¿What? Eso no está en... O sea, no es... O sea, este es mi... ¿O sí? No, porque no tengo esos... Ah, bueno, pero el collar que le ibas a dar a Wyll. Sí. No. Vamos a la de él. Nice. Boy. Such a handsome wizard. ¿Qué collar tienes tú? Y Wyll no tiene nada, ¿verdad? Ah, no, sí tiene uno. Todo pedorro. Reverberations. Ok. Creo que estaría mejor con Gale. Porque cada misil de Magic Missiles cuenta como un ataque. Un spell. Entonces, también tenga. Fog Clouds, Protection from Evil Input. Ok, puede ser que te sirva más. Sí tienes cosas. Excelente. Is that blood? No, never mind. A ver, Gale. ¿Tienes algo que How decir? can I help? Aparte de que te ves bien bonito con tu nuevo sombrero, así está, sí, no está todo bien así. Oh, hasta alguien tiene algo que decir. ¿Qué pasó, mi estimado? No puedes a la cama todavía. ¿Ustedes juegan Wyll? Well met. Para no tener que volver a pasar por aquí.
Adiós. Hazel. Greetings. Buenas. Vale. Adiós. Shadowheart. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? No. Ok. Esto es importante. ¿Qué pasó, mi estimado? F. No. Was it a Voy a llorar. Is it even a letter? Damn language is this? ¿Quieres que lo revise? What are you doing? Perdón, te voy a dejar solo. Si no quieres que te revise. Wait, I'm sorry. You caught me by surprise, that's all. ¿Estás bien? I've been tracing the scars on my back with my fingers, trying to read them by touch. But I can't. They may as well be written in Rashini. Ay, no se puede. No se puede ver, así es que no. Estúpido. Déjame te reviso. This isn't your problem, you know. Pero somos compis. Ya sé, cállate y date la vuelta. Fine. The pattern swirls before you, runes hacked crudely into his flesh. You can't read it, but you recognize the letters. Infernal, the language of the hells. And? What does it say? No. No. No estoy seguro. Déjame te lo dibujo para que... Habilidades artísticas. Tal vez tú lo puedas entender. Si no, mira, tenemos a dos personas que saben qué pedo con los demonios. What in the hells? What did he do to me? Me va a decir que no. ¿Qué dice? I have absolutely no idea. But it's no poem. 2 centuries carrying this. And I can finally see it. ¿Alguna vez lo viste escribir en Infernal? No. I could have missed it, of course, but I doubt it. Cazador was only figuratively hellish. There were never any devils hanging about the crypt. Whatever he's left carved in my flesh, it's a mystery to me. Thank you, by the way. This is... well, it's something. Vamos a descubrir qué pedo. Eso es en los compis. Will we? How sweet. Vamos a mimir. Y que nada malo pase. Por favor. ¿Qué? Bueno, gracias. Nada malo pasó. Excelente, chicos. Ok. Tenemos nuestro curso de acción. Hay que ir al mausoleo de Torm. Sí o sí. Sí. Ver qué pedo con la Night Song. Amigos animales. A los animales siempre. Y pues bueno. Pasó un chingo. ¡Ey! Pasó un chingo. Estoy tratando de procesar todo. Sí. Pero bueno, chicos, espero que esto les esté gustando y nosotros nos vemos en el siguiente video. Pero ahorita mi cerebro está como... Hasta bien. Perdón. No, está bien. Bueno, bye.